नमस्कार सोमार घरकन्या चैनेले आपनादेर स्वागत। आज राते एक डिनारेर रेसिपि शेयर करछि। आमी आजके बानाच्छि मशला परोटा। एजोन्नो प्रथमे मयदाटाके नर्माली जेरकम माखे मेखे नियेछि, तारपर गोल करे बेले नियेछि। एर मध्य एकटा मशला तैरी करे नियेछि, जार मध्य आछे मैगी मशला, चाट मशला, अरिगानो, चिली फ्लेक्स और केशरी मेथी। भालो करे बेले निये ओर उपरे लागिए और एकटू बेले निয়েছি যাতে ধনে পাতাগুলো সেঁটে যায়। তারপরে আমি টেস্টটা ভালো করার জন্য ঘিয়ে ভেজেছি। এরপরে অল্প অল্প করে কম আঁচে ঘিয়ে ভেজে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে ঘিয়ে ভাজা মশলা পরোটা। ফ্লেমটা কোনো রকমেই বেশি করা যাবে না, বেশি করলে মশলাটা পুড়ে যাবে, সেটা একদমই ভালো লাগবে না। আমার এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার পাশে থাকবেন।